2025 যেটো বিটিসি নিৰ্বাচনৰ যেটো জনে খেলিব ইচ্ছা আছে অহাকালি পৰাই টিকিটটো বিচাৰিব পাৰিব। Hello everyone, good morning to all. Welcome back again. रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय। तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। भिडिअआ मानि सायाव जागोन निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नायनानै। तो जोंहा 2025 फैनो थांगासिनो दङ आरो इलेक्सनाबो खाथि मोनफैगासिनो ना। तो बोसोर गोदानबो फैनो थांगासिनो। तो निश्चय बयबो आपडेट्सखौहाय मिथिखादों। जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारा मा फोरमायलांखो। तो केन्डिडेट्स एप्लाइ खालामनो हासिगोन जायफोरनो गोनांथि आरो बेबायदिनो 2025 नि जितुनिखि इलेक्सन तो बिटिसि बा बिटिआर नि तो जानो थांगासिनो दङ आरो जायफोरा टिकेट लानो सानदों तो बेबायदि जइन फिस बा फिस होनांगोन। तो आपडेट्सखौ आङो होलांगासिनो एसे दिन्थिलांगोन बेसेबां फिस होनांगौ ना। तो नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होगोन। 2025 যেটো বিটিসি নিৰ্বাচনৰ যেটো ক্যান্ডিডেট এটো আমি অতি সোনকালে ঠিক কৰিম বুলি আজি আলোচনা হৈছে আৰু জনে খেলিব ইচ্ছা আছে অহাকালি পৰাই টিকিটটো বিচাৰিব পাৰিব। আৰু ফিজটো 2 লাখ চেক দিব লাগিব। এটো কেছ টাকা নহয় বাই চেক আমাৰ দলত মানে ডনেশ্যন দিব লাগে জনে ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে। এইটো জানুৱাৰী মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত এক দিনা ইয়াৰ ভিতৰত যিসকলে ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰিছে BPF দলৰ হৈ এইটো জানুৱাৰী 15 তাৰিখৰ ভিতৰত কিবাটো এপ্লিকেশ্যনটো দিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত নোৱাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো কি আগতে আপোনালোকে এনেকুৱা পইচা দিয়া নিয়ম নাছিল? নাই আগতো লৈছিল। আগত 1.5 লাখ আৰু এমএলএ বিলাক 5 লাখ এনেকুৱা ডনেশ্যন লয়। আগত 1.5 লাখ আছে এমচিএলএটো। এই ইয়াৰ আগত লোৱা নাছিল আমি। প্ৰথমবাৰ হৈছে যোৱা 2020 এইবাৰ সেকেন্ড।